ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठ 65। श्रीरामकृष्ण और जीसस क्राइस्ट तांकोठारे ख्रीष्टंकर आविर्भाव। ठाकुरे भक्तों संगे बसिछन्ति। समय 11टा। मिश्र नामक जन ख्रीष्टियान भक्तों सहित कथा कहते। मिश्र बयस प्राय 35 वर्ष हेब। मिश्र ख्रीष्टियान वंशरे जन्मग्रहण करिछन्ति। जदियो बाहर साहेबर पोशाक भितर गेरुआ अछि। वर्तमान संसार त्याग करिछन्ति। एहांकर जन्मस्थान पश्चिम अंचल रे। तांकर जने भाईंकर विवाहर दिन सेई भाई एवं आउ जने भाई उभयंकर मृत्यु घटिला। से दिन मिश्र संसार त्याग कले। से कयकार संप्रदायभुक्त। मिश्र कहते अहिराम घट घट में लेटा। श्रीरामकृष्ण छोट नरेन को आस्ते आस्ते कहते जेपरिक मिश्र मध्य शुणा पाइबे एक राम तांकर हजारे नाम। ख्रीष्टियान माने जहाँ को गॉड कहती, हिंदू माने तांको ही राम कृष्ण ईश्वर यही सब कहती। पोखरी रे अनेक गुड़िए घाट। गोटे घाटरे हिंदू माने जल पिउछन्ति कहउछन्ति जल। ईश्वर ख्रीष्टियान माने आउ गोटे घाटरे पिउछन्ति कहउछन्ति गॉड जीसु। मुसलमान माने आउ गोटे घाटरे पिउछन्ति कहउछन्ति पानी अल्लाह। मिश्र कहउछन्ति मेरी पुत्र जीसस नुहंती, जीसु स्वयं ईश्वर। भक्त मान प्रति श्रीरामकृष्ण वर्तमान एपरी अछन्ति, पुणी अन्य समय साक्षात ईश्वर। आपण माने अर्थात भक्त माने यहाँ को चिन्ह पारु नाहंती। मु आगरु यहाँ को ध्यान रे दर्शन करिछि, वर्तमान साक्षात देखुछि। देखिथिली गोटे उद्यान। से उच्च आसन उपर बसिछन्ति। तले आउ जणे बसिछन्ति। तांकर सेते आध्यात्मिक उन्नति होई नाही। एही देश रे ईश्वरंकर 4 जण द्वारपाल अछन्ति। मुंबई अंचल रे तुकाराम और काश्मीर रे रॉबर्ट माइकेल। एठारे ये आ पूर्व देश रे आउ जणे अछन्ति। श्रीरामकृष्ण पचारुछन्ति तुमर किछि दर्शन हुए? मिश्र कहउछन्ति आज्ञा घरे जेतेबेले थिली सेही समय ज्योति दर्शन होउथिला। तापर जीशुଙ୍କୁ दर्शन करिछि। से रूप आउ कौन कहिबी? से सौंदर्य पाखरे नारी सौंदर्य किछि नुहे। किछि क्षण पर भक्त मानक संगरे कथा कहू कहू मिश्र जामा और प्यांट खोली भितर थिबा गेरुआ कौपिन देखाइले। ठाकुरे बारंडा को गले। बारंडारू फेरी आसी कहउछन्ति पाइखाना हैला नाही। एहांको अर्थात मिश्र को देखिली वीरदर्पर ठिया होइछन्ति। एही कथा कहू कहू ठाकुरे समाधिस्थ होउछन्ति। पश्चिमास्य होई दंडायमान अवस्था समाधिस्थ हेले। किंचित प्रकृतिस्थ होई मिश्र को देखु देखु हसुछन्ति। वर्तमान मध्य ठिया होइछन्ति। भावावेशरे मिश्र सहित करमर्दन करुछन्ति और हसुछन्ति। हाथ धरी कहउछन्ति तुमे जहाँ चाहिछ ताहा होइजिवो। ठाकुरंकर बोध हुए जीशुंकर भाव हैला। से आउ जीशु कौन एक? मिश्र करजोड़ी कहउछन्ति मु सेही दिन ठारू मन प्राण शरीर सबू आपण को समर्पण करिछि। ठाकुरे भावावेशरे हसुछन्ति। ठाकुरे उपवेशन कले। मिश्र भक्त मानक पाखरे तांकर पूर्व कथा सब वर्णना करुछन्ति। तांकर 2 भाई विभागर दिन किपरि चांदुआ खसी पड़िवा द्वारा मानव लीला संवरण कले ताहा मध्य कहिले। ठाकुरे मिश्र को जत्न नेबापाई भक्त मानू कहिले। डाक्तर सरकार आछन्ति। डाक्तर को देखि ठाकुरे समाधिस्थ। किंचित भाव उपशम परे ठाकुरे भावावेशरे कहउछन्ति कारणानंद परे सच्चिदानंद। कारणर कारण। डाक्तर कहउछन्ति हाँ। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति बेहस होई नाही। डाक्तर बुझिछन्ति जे ठाकुरंकर ईश्वर आवेश होइछि। सेथिपाई कहउछन्ति ना तुमे खूब हसरे अछ। ठाकुरे सहास्य गाउछन्ति सुरापान करी नाही मुहि सुधा पी जय काढ़ी बोली। मन माताले माताले करे मद माताले माताल कहे। गुरुदत्त गुड़ नहीं प्रभृति मसला देई भाटी बसाए ज्ञान शुंढी मन माताल पान करे। मूल मंत्र जंत्र भरा सधन करे कही तारा प्रसाद कहे एही सुरापान कले चतुर्वर्ग फल मिले। गीत शुणी डाक्तर भावाविष्ट प्राय हेले। ठाकुरंकर मध्य पुनर्बार भावावेश हैला एवं से डाक्तर कल को पाद बढ़ाई देले।
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଭାବ ସମ୍ବରଣ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପାଦ ଉଠାଇ ଆଣି କହୁଛନ୍ତି, ଓହ, ତୁମେ କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛ। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ବସିଅଛି। ତାଙ୍କୁ ରୋଗର କଥା କହିବି ନାହିଁ ତ କାହାକୁ କହିବି? ଡାକିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବି। ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଗଲା। ପୁଣି ଭାବାବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୁଦ୍ଧ, ତା ନହେଲେ ପାଦ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଅହି ହେ ଯୋ ରାମ ରସ ଚାଖେ। ବିଷୟ କ'ଣ? ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା, କଉଡ଼ି, ମାନ, ଦେହ ସୁଖ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ରାମକୁ ଯୋ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଦିଲ ଚିହ୍ନା ହେ ଶୋକ କ୍ୟାରେ। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାବେଶ ହେଉଛି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ହରି ରସ ମଦିରା ଗୀତଟି ହେଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଦେବଦୁର୍ଲଭ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ହରିରସ ମଦିରା ପିଇ ମମ ମାନସ ମାତରେ, ଆନନ୍ଦେ ହରିନାମ ଗାଇ ଲଟରେ ଧରଣୀ ତଳେ। ହରିନାମ ଗଭୀର ନିନାଦେ ଗଗନ ପବନ ଭରରେ, ନାଚ ହରି ବୋଲି ଦୁଇ ବାହୁ ତଳି, ହରି ହରି ମନ ଗାଓରେ। ହରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରସେ ଅନୁଦିନ ତୁମେ ଭାସରେ, ଗାଓ ହରିନାମ ହୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, କୁବାସନା ଯେତେ ନାଶରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁନୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗାଉଛନ୍ତି, ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁନୀରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଲହରୀ, ମହାଭାବ ରସଲୀଳା କିମାଧୁରୀ ମରି ମରି। ମହାଯୋଗେ ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଲା, ଦେଶକାଳ ବ୍ୟବଧାନ ଯେତେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଚିନ୍ତୟ ମମ ମାନସ ହରି ଚିଦ୍ଘନ ନିରଞ୍ଜନ। ଡାକ୍ତର ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସମାପ୍ତ ହେଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁନୀରେ ଏଇଟି ସୁନ୍ଦର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ଟିକିଏ ମଦ ଚାଖି ଦେଖ, ତାପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବ ତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାପା ଖାଇସାରି କହିଲେ, ତୁ ପୁଅ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ସେଦିନ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସହାସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରସରେ ରହିବ। ଡାକ୍ତର ନୀରବ ରହିଲେ। ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ। କାଳୀପୂଜା ଦିବସରେ ଶ୍ୟାମ କୁକୁର ଘରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ କୁକୁର ଘର ଦୋତାଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଘରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୟ 9ଟା। ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଧାନ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନର ଟପା। ମାଷ୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ହସ୍ତରେ ଠାକୁରେ ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦୁକା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା, ତାରିଖ 6 ନଭେମ୍ବର 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଜି କାଳୀପୂଜା। ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଠନଠନିଆର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କାଳୀମାତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ, ପଇଡ଼, ଚିନି ଓ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆଜି ସକାଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ସ୍ନାନାନ୍ତେ ନଗ୍ନପଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ଓ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ବହି ଡାକ୍ତର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବହି ଆଣିଛି, ରାମପ୍ରସାଦ ଆଉ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ବହି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହି ଗୀତ ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବ। ଗୀତ। ମନ କି ତତ୍ତ୍ୱ କର ତାରେ, ଯେହ୍ନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଘରେ। ଭାବର ବିଷୟ ସେ ଯେ, ଭାବ ବିନା ତାରେ କିଏ ଧରିପାରେ। ଗୀତ। କାଳି କିପରି କିଏ ଜାଣେ, ଦର୍ଶନ ନ ପାଏ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନେ। ଗୀତ। ମନରେ କୃଷି କାମ ଜାଣନା, ଏପରି ମଣିଷ କ୍ଷେତ, ଚାଷ କଲେ ଫଳିଥାନ୍ତା ସୁନା। ଗୀତ। ମନରେ ଚାଲ ବୁଲିଯିବା, କାଳି କଳ୍ପ ତରୁମୂଳେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇବା। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାଦରେ ଚଟିଜତା। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠାକୁରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଏ ସଂସାର ଧକାର ଟାଟି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରେ ହଠାତ୍ ପୁଲକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଟିଜତା କାଢ଼ିଦେଇ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଏକାବେଳକେ ସମାଧିସ୍ଥ। ଆଜି ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ପୁଲକିତ ଏବଂ ସମାଧିସ୍ଥ। ଅନେକ କ୍ଷଣ ପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଯେପରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭାବ ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ଭୈ ଏଷାବତାରಂ ପରମେଶମିଜ୍ୟଂ
त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।